Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Yes. Sunday morning, the victory Sunday. Amen. Hallelujah. We are in the first week of November. Hallelujah. Thank you, Jesus. Who's ready for the retreat this November? Everybody ready for the retreat? Amen. Yeah. If you're not registered yet, yeah, you can come in and go see the Ibu Maya, yeah, and get with her and make sure that you're attending this retreat, because I believe this is not just a common retreat. God is working in His church, is doing wonderful things right now. Amen. Yeah, pray for the speakers, Pastor Sutanto, Adi, and Ma'am, ya, Ibu dan Bapak dan Ibu akan bersama dengan kita juga, Pastor Denny Tobing dan Ibu. Hallelujah. We have 4. Amen. Hallelujah. God is doing such a wonderful things this year, and I believe that we have there's something this message of God for all of us. Yeah. Pray for everything. Yeah. And just for the glory of God. Hallelujah. How's everybody doing this morning? Awesome. God is good. Amen. And all the time. Praise God. An awesome God in our lives. That's what we need. Amen. Yeah. We need God every day in our life. Yeah. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Yeah. I need thee every hour. Amen. Yeah. Most precious Lord. Amen. Ya. Karena Tuhanlah, ya, kekuatan kita, keberadaan kita. Haleluya. Dan pada pagi hari ini, saudara, ya, I'm so blessed about this word that we're about to receive this morning, that it's continue, yeah, from a few weeks, and this morning we are getting deeper into what acceptable to the Lord. Ya, what is acceptable to the Lord? Apa sih yang berkenan kepada Tuhan? Ya, apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Apa sih yang Tuhan terima? Ya, seringkali kita menyatakan I already gave the best for God. Ya, saya sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi pengertian yang terbaik bagi Tuhan, what's you giving to the Lord? Ya, is it honorable or accepted by the Lord? And this morning, we want to look into the Word of God and see what is really acceptable to the Lord. Amen. Jadi dengan kata lain, saudara, apa yang kita berikan? Ada suara pesawat tempur kayaknya. Ya, haleluya. Praise God. Di luar ya. Genesis 3 verse 21. Acceptable to the Lord. Praise God. God already giving me the theme, yeah, for 2025, but I'm not gonna reveal it right now. I'm gonna reveal it on December, ya. Biar Tuhan sudah memberikan tema, ya, untuk kita untuk tahun 2025, ya. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan inginkan? Ya, dari tema ini, ya, kita bisa fokus dan kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan gerejanya dan saudara dan saya pada khususnya. Amen. Haleluya. And also, ya, 2025 we have
a program, ya. Ada hal yang akan kita mulai, saudara, ya, untuk keluarga-keluarga yang ada di sini, ya, yang mau aja, tapi yang mau aja, ya. Kita ada program nanti di tahun 2025, ya, what we called dinner with pastors and wife, ya, makan malam bersama pastor dan istri, saudara. Haleluya. Ya, tujuannya, saudara, ya, saya akan berikan kesempatan dan juga akan berikan waktu untuk siapa aja yang mau, ya. Siapa aja yang mau, biar kita bisa dinner bareng. Just my wife and myself, right? Ya, suami istri, atau yang belum punya istri, atau yang belum punya suami, yang single, ya. Nanti kita tentukan tanggalnya. Siapa yang mau dinner sama saya, saudara? Nggak ada yang tujuh. Ya, nggak usah takut, saudara. Kita kita mau bisa berfellowship bersama, amin. Di dalam fellowship itu kita bisa lebih dalam lagi, ya, berkenalan. Terima kasih Bapak Martin. He's gonna be the first on the list, brother. Hallelujah. Puji Tuhan. So, good morning, happy Sunday again. Yeah, blessing to all of us. Yeah. We all know, as we understand, that it is a privilege for us to be able to come and worship Jesus. Amen. Yeah. And honor Him. Yeah, it's a privilege because not everyone out there have this privilege that we have to know Him, to be able to come before Him. Ya, untuk datang bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, especially this morning we're about to receive the Holy Communion together. That is a remembrance of the sacrifice and the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Ya. Jadi pada saat saudara ada di sini, sebentar kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Saudara dan saya diingatkan, ya, untuk kita mengingat akan semua pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara dan saya. So the theme of this morning of what is acceptable to the Lord, yeah, because we learned last week from the moment, yeah, that men fall into sin, men always try to cover and be righteous by its own way from the very beginning. From the very beginning, semua, ya, yang kemarin minggu lalu kita yang ada di sini kita belajar dan kita melihat bagaimana waktu Tuhan datang, Dia tanya Adam, di mana engkau? Apa yang Dia lakukan? Mereka ngumpet, saudara, ya. Mereka ngumpet dan mereka tahu mereka telanjang. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba menyemat dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya untuk menutupi kekurangan mereka. Men always try to cover and be righteous by its own way. After they eat that fruit of knowledge of good and evil, they found that they were naked. The first reaction when God looking for them is to hide and covering their nakedness, which is their sin. Haleluya. Mereka mencoba menutupi kesalahannya, kekurangannya, kebohongannya, ya, kejahatannya. Dengan apa? Dengan caranya sendiri, saudara. By its own way. But God has His way. Haleluya. Dari pertama mereka coba covering, but that's not God's way. The natural instinct of men when they fell into sin is hiding, right? And covering their mistake with their own righteousness or what they think is right. Men start making their own standard. Standarnya masing-masing ada.
Apa yang dikatakan kebaikan menurut saudara di Pulau Jawa mungkin berbeda dengan kebaikan yang ada di Pulau Kalimantan atau di Pulau Sumatera. Ada hal-hal standar-standar yang dipakai in Indonesia. The righteousness in Indonesia is not the standard of righteousness here in United States. Hallelujah. So every single man since the beginning until now, they have what they say their own righteousness. Kebaikan masing-masing. They have their own moral standard. But today, this morning, we want to go back and then look into the Bible of what the standard of God is all about. Amen? Jadi kita bisa mengerti sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak asal comot-comot, ini kebaikan yang ini, kebaikan yang itu. No. We want to see the truth from the Bible itself. Amen? Yeah. Men start making their own standard, their own righteousness. And that own standard is what we call also nowadays. Ada yang tahu nggak standarnya masing-masing itu apa namanya sekarang, saudara? Itu yang dikatakan religion. Itu yang dikatakan agama, saudara. Makanya jangan heran manusia ya di segala benua dengan agamanya masing-masing mempunyai suatu standarnya masing-masing, saudara. One religion said you cannot eat this. Nggak baik. Tapi ada agama yang lain semua bisa dimakan. Ya. Kadang-kadang manusia makan manusia juga. Ya. Makannya bukan makan daging ya, saudara. Haleluya. That's what we call religion, and this behavior continue on until today. Remember, right? Few weeks before this week, we already learned that Christianity is not religion. Christianity is about what? It's about your relationship with Jesus Christ, our Lord and Savior. Hallelujah. It's not about you can or you can't, right? Bukan apa masalahnya, apa yang bisa, apa yang nggak bisa, saudara. When you have that relationship with God, with your Savior, you know what is right. Nggak usah dikasih tahu, saudara. Ada orang nggak mencuri, saudara, karena apa? Ada yang liatin, ada kamera, saudara. You have camera, right? In the shopping center, yeah. If you go to Walmart, yeah. Yesterday we go to Ross. Kemarin kita ke Ross, saudara, beli ini, ada karpet nih baru, ya. Kita beli ke Ross, saudara. Wah, luar biasa sekarang masuk ke Ross. Siapa yang terakhir pernah pergi ke Ross, saudara? Minggu-minggu ini. Kita pergi yang di sini, saudara. Sebelum masuk kita difoto dulu. Ada kamera di situ kan? Nggak bisa langsung masuk lagi sekarang. You cannot go into Ross, ya, store on this one, at least this one, right? That I know. You have to go through the door and there's security right there. Ada line-nya gini, ditutup, saudara. Suruh berdiri dulu. Saya bilang, kenapa suruh berdiri? Just hold on, katanya. It's okay, katanya gitu. Baru saya lihat, saya perhatiin, rupanya ada kamera di atas itu, saudara. They wanna take your picture. They wanna see who go in, right? And then when you go out, the security again right there. Let me see your receipt, yeah, and then check you out. This is what religion is. Religion, you don't want to steal because what? You can get caught. Soalnya kenapa? Saudara dan saya tahu kalau kita nyuri, kalau kita nyolong, pasti ketahuan soalnya ada kamera. Makanya kita takut, jadi nggak mau
mencuri. But when you have a relationship with God, you know what you do. No matter there's a security ada security apa enggak, ada kamera apa enggak, karena engkau mengetahui kebenaran, because you know Jesus, because you have relationship with Him, there's no problem with you. Not even cross your mind to take something that not belong to you. Amin. Nggak akan engkau pergi masuk ke situ mau apa? Mau nyolong, nggak mau bayar, saudara. Ngambil, nggak mau bayar. Minjem nama. Kalau minjem beda lagi. Minjem you have to ask, right? Can I borrow this, right? Itu dia bedanya, saudara. Beda religious people with us, right? Anak-anak Tuhan. Dilihat, nggak dilihat, ada orang, nggak ada orang, engkau tetap sama karakternya. Haleluya. You're still the same. Amen. You're joyful here, you're joyful outside. Right? Kalau engkau joyful di sini, nanti pulang udah. Tadi kan di gereja. Kalau di gereja harus joyful, harus senyum gitu kan. You have to be joyful because you're in the church. But what happened with you in your workplaces? Hallelujah. Praise God. Amen. It's still because you have that Spirit of God inside of you. Ya. Terus ya saudara, makanya saya suka bikin begini supaya jangan kemana-mana, nanti lari kemana-mana, message-nya jadi nggak ini. Ya, be joyful in every circumstances. Ya, they have their own righteousness. People have their own standard and moral, and it's different from one person to the other. We're not religious people. We're Christians. Amen. Anak-anak Tuhan. Kita bukan agamawi. Orang-orang agamawi itu beda sama orang-orang Kristen, saudara. Standard from one family to different family, right? One tribe to others, and one nation to other nation. Everyone have their own standard and righteousness. Kebenaran itu, saudara. And those standard of righteousness are growing and impacting every aspect of our life. Everyone have their own rights to according to their own thoughts and their own knowledge. As for us Christian, what is our standard? What is the standard of our rights? As Christian, our standard is of moral is not according to our understanding, but according to God and what is acceptable to Him. Amen? Amen. Jadi bukan apa yang kita pikir baik, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan kepada saudara dan saya. And through the Old Testament and the New Testament, God showed what His desire and what is acceptable to Him. In the Old Testament, we can see the first when God clothed Adam and Eve with the animal skin. Coba kita buka lagi, saudara. Ya, Genesis 3 verse 21. Apa yang dibikin, saudara? Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Apa yang terjadi, saudara? What happened? God said, that is not acceptable to me. Waktu mereka pakai menutup dengan daun-daunan itu, saudara.
Tuhan bilang, if you think that works for me, it's not. And I'm gonna change it. Makanya dia ganti, saudara. Bukan daun-daun itu lagi, tetapi clothed by the skin of the animal. So he ripped off all that and then put that on Adam and Eve. It showed us his way and what is acceptable to him for the forgiveness and redemption. Dari pertama udah dikasih tahu, udah dikasih lihat, saudara. Ada jalannya Tuhan, pikirannya Tuhan, maunya Tuhan, keinginnya Tuhan di dalam kehidupan manusia, saudara. From the beginning. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jangan yang ini, gitu ya. Kadang-kadang suka begitu nggak, gitu. Terserah Tuhan, tapi yang ini janganlah Tuhan. It's all up to you, Lord, but not this thing. You know, I like this one. Don't touch this. Suka-sukamu Tuhan. Tapi masih ada yang kita mau sendiri, saudara. Kebenaran saudara dan saya itu bukanlah negotiable. Nanti kita akan lihat. Ya. Your righteousness, my righteousness is not because of my knowledge, my strength, or what I do. My righteousness is coming from the Lord only. Amen. At first, men used fig leaves to cover themselves, but God didn't accept that as a method of righteousness in His eyes. Perhatikan, saudara. Manusia udah coba dengan kemauannya sendiri, tapi Tuhan bilang, that's not my righteousness. That's why God changed it to the tunic of skin. Itu yang acceptable to God. Itu yang berkenan di mata Tuhan. When Cain and Abel gave their sacrifice to the Lord, both of them burned their sacrifice to the Lord. Masih ada yang ingat ini cerita sekolah minggu ini, saudara? Habel sama Kain, dua-duanya mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Dua-duanya ada inisiatif nggak? Dua-duanya sama inisiatif. Kain juga inisiatifnya mungkin apa? Baik, saudara. I wanna give something to the Lord. Dia persembahkan persembahannya, Habel mempersembahkan persembahannya. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak mengindahkan persembahannya Kain, tetapi dia menerima persembahannya Habel, saudara. Wah, Tuhan pilih-pilih kasih ya. It's not pilih-pilih kasih. Ada jalannya Tuhan, ada jalannya kita sendiri. Kita mau ikutin jalannya Tuhan, apa kita mau ikutin jalannya kita sendiri? Are you want to use and do your own way or God's way? When Cain and Abel both gave their sacrifice to the Lord, they burned their sacrifice to the Lord. Both of them produced smoke up to heaven. Dua-duanya dibakar, saudara. Dua-duanya mengeluarkan asap. Dua-duanya memberikan bau-bauan. Ya. Tetapi yang diterima Tuhan itu bukan yang dibakar oleh Kain, tetapi apa yang dibakar oleh Abel. Sampai saya pikir pantesan manusia kita seneng yang namanya smell barbecue, ya kan? Wow, this is smell good, ya kan? Kalau lagi bakar-bakar daging gitu kan, wah, medium rare or medium well or well done, sir, right? You know what? Kita tuh punya karakter itu seperti Tuhan juga, saudara. Ya. Kita suka smell-smell yang kayak begitu. Tuhan udah kasih tahu sama
sama Habel sama Kain, ya kan? Ini yang aku terima. Bukan masalah effortnya, saudara. Effortnya sama nggak kira-kira, saudara? The effort, it's probably still the same. Ya, altarnya semuanya harus sama, semuanya didirikan, semuanya siapin kayu bakar, ini siapin kayu bakar. It's all the same. Tetapi Tuhan tuh terimanya berkenan pada Tuhan itu apa yang diberikan oleh Habel. Bedanya apa? Yang di atasnya itu, saudara. Yang di sini tumbuh-tumbuhan, yang di sini daging. Coba ya kita lihat ya. Kejadian 4, Genesis 4. Genesis 4. Coba Genesis 4 dari yang ayatnya yang pertama deh ya, kita lihat ya. Verse 1. Oh, verse 3. Coba ya. Dari ayat yang ketiga. Genesis 4 verse 3. Yeah. Now Adam and Eve, they have 2 sons at that time. Their name is Abel and Cain. So, verse 3. And the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan. Apa yang keluar dari tanah kepada Tuhan. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Abel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, saudara. Both of them gave their offerings. But God only respect Abel's offering and not Cain. If you meditate on this little bit, you can see that Abel gave the best. Amen. Ya. Di sana nggak diterangin Kain itu kasih yang paling baik nggak dari hasil bumi yang dia terima atau dia berikan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan Habel memberikan yang terbaik, dan ada perbedaannya, saudara. There is similar thing that happened from these 2 stories that we just read. The first one in the garden. Ya, coba perhatikan, saudara. The first one in the garden involved animal. The same with Abel sacrifice. Apa yang berkenan sama Tuhan. When you skin an animal, it will involve a shed of the animal blood. Amen. Apa yang terjadi, saudara? Waktu engkau membawa kambing, harus dipotong dulu nggak kambingnya, saudara? Persembahan kepada Tuhan dipotong dulu, saudara, kambingnya. You gotta have to cut the animal. And what happened when you cut the animal? The blood will come out. Jadi itu yang diberikan. Jadi ada daging, ada tubuh daripada the animal, the goat or the lamb, and blood involved in it. A share of the animal blood, and the same thing with the sacrifice from Abel.
with his flock involved bloodshed of the animal. That's why Abel sacrifice acceptable to the Lord. Terus nanti kita tanya, aduh, kenapa sih Tuhan kan sama aja, ini daging sama ini kan juga persembahan untuk Tuhan. Nanti kalau dari surga baru kita tanya sama Tuhan, ya kan? Kenapa milihnya Abel yang ada daging sama bloodnya? Haleluya. Tapi dari pertama Tuhan sudah kasih tahu, this is what acceptable to me. Amen. Ya, ini yang acceptable to the Lord, because the sacrifice represent life that he brings to God. He bring his life to God because blood, karena darah itu representing, the blood is representing life. Amen. Nanti di perjanjian baru kita tahu apa yang berkenan pada Tuhan itu adalah engkau sendiri mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang berkenan pada Tuhan. But let's go back to this story again. But Cain did not bring the animal sacrifice. He bring the offering from the fruit of the ground. And God did not accept that offering. Both of them bring their sacrifice, but God only accept what Abel brought. We can see what acceptable to him for the sacrifice. Why? Now the question will be, why Cain and Abel have a different sacrifices to the Lord? They came from the same family. They came from the same mom and dad, right? Dari keluarga yang sama. Do you think Adam and Eve told that story to Cain and Abel? Diajarin nggak? Pasti, saya percaya, saudara, diajarin. You know what happened, son? When we were in the Garden of Eden, ya kan? Cerita nggak? Orang tua, ya, Opung ada di sini, pasti banyak suka cerita ya, Opung ya. Pengalaman-pengalaman ya, dulu perjalanan ya, keluarga, ya, tante ya. You probably share your testimony, ya, your family kepada siapa? Anak cucu kita tuh. Saya juga, saudara. Saya ceritain bagaimana dulu. Saya percaya Adam sama Hawa melakukan hal yang sama. But only Abel followed that his parents taught him, and Cain did not. Dua-duanya diajarin, dua-duanya dikasih tahu, dua-duanya dikasih tahu yang berkenan sama Tuhan itu bukan yang ini, son. This is what acceptable to the Lord. Tetapi hanya satu yang dengar, yang satu cuman, udahlah kan sama aja, kan menyembah Tuhan juga. I'm gonna do my own way. This is progressive time, man. We have a new way how to worship the Lord. Ada cara yang baru sekarang kalau nyembah Tuhan itu. This thing actually resulting to the first murder on earth. Tadi kita udah lihat mukanya si Kain, Tuhan udah ingetin, Kain, kenapa mukamu muram, katanya. Ya, karena nggak diterima sama Tuhan, mukanya muram, saudara. Maksudnya Tuhan apa? Bertobatlah. Ya, ganti kelakuannya. Ya, yang engkau lakukan itu udah salah. Remember, this is how you supposed to do it. Kalau misalnya Kain, dia bilang, Tuhan, I'm so sorry, I did wrong to you, and now I'm gonna bring
this offering to you, dia potong kambing atau apa ya, kira-kira bakalan berubah nggak? Berubah, saudara. Tetapi Kain tetap, by disobeying what is acceptable to God, can result into many different causes of destruction and death. Disobedience is the biggest problem that we have in this world nowadays, right? Kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini, nggak semua orang mengikuti, saudara. Everybody have their own rights and their own righteousness, standarnya masing-masing. Itu yang membuat banyak sekali masalah hari-hari ini. Disobedience continues today, and you see many destruction and death because of it. Makanya kita melihat banyak sekali masalah. Sebenarnya roots-nya itu begitu. Dari yang pertama itu tadi, saudara. Itu yang enggak diselesaikan. Apa dikatakan Tuhan dibilang? If you do well, ya, Genesis 4 verse 7. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Maksudnya baik di sini apa yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Righteousness according to the Lord, amen. Apa yang benar, apa yang baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, if you not follow what is right, the righteousness of God, dosa sudah mengintip di depan pintu. Menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. If you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. Apa? Saudara, itu yang akan melahirkan segala hal-hal yang jahat yang bisa keluar dari kehidupan kita, saudara. The way of man will never be acceptable to God. Cara manusia nggak akan bisa accepted by God. Keinginan hati manusia, saya maunya begini, saya maunya begitu. Tetapi itu bertentangan dengan firman, nggak akan bisa acceptable to God. Jesus said, He is the way to the Father. Tuhan Yesus bilang apa? He is the way. Dia jalannya. Tempat tinggal Bapa kita itu ada di surga. Nggak ada jalan lain. John the Baptist said, look at the Lamb of God. John 1 verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Ayat yang 29 katakan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Acceptable to God. Apa yang acceptable to God? Pencurahan darah Kristus Yesus di kayu salib itu untuk penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Bukan yang lain. Manusia bisa melakukan segala sesuatunya dan berpikir, man can do everything that they think they can, repent and do and wash away their own sin. But the word of God said, it's not acceptable to God. Apa yang acceptable to God? Darah Kristus Yesus yang tercurah di kayu salib itu. Anak domba Allah, namanya Yesus Kristus. Everything else that you can do and you think that's the way, Jesus said, I am the way.
We can bring our offering and worship to God, but without Jesus Christ, God will not honor your offering and worship. Waduh, Tuhan ini kok begitu banget. Kalau persembahan kita, worship kita datang kepada Tuhan, di altar itu gak ada darah Yesus, anak domba Allah, sia-sia saudara. Sia-sia apa yang engkau lakukan, sia-sia penyembahanmu, sia-sia apa yang kau berikan kepada Tuhan yang kau pikir Tuhan akan terima ini. Firman Tuhan katakan, I'm only accept the worship in the name of Jesus Christ. Make sure waktu kita datang menyembah Tuhan, when we come and worship the Lord, when we come to adore Him, it's not only your act, bukan cuman gaya kamu, bukan cuman kondisinya kamu bagaimana, tetapi make sure that you come before Him in the name of the Lord Jesus. Amen. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan udah kasih tahu, Tuhan udah tunjukin, God already showed it to all of us. John 3 verse 16 dikatakan demikian dengan jelas. Semuanya sudah ingat di luar kepala sampai lupa kali ya. John 3 verse 16, very famous, right? Over and over again. I want to remind everyone. Just remember this, John 3 verse 16, that you already captured the heart of God in your heart, in your life. Kalau saudara bisa ya mengambil ya inti daripada Yohanes 3 ayat 16 ini, saudara udah kenal apa namanya keberadaan hati Tuhan untuk saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi Amin. Ya, Tuhan udah bilang, ini dia jalannya. This is the way, this is what I do, this is what acceptable to me. Sekarang tinggal bagian kita. Kita mau melakukan bagian kita seperti Habil, apa kita mau melakukan bagian kita seperti Kain? What would you do? Engkau melakukan semuanya ya mirip, ya apa namanya beda-beda tipis. Haleluya. Beda-beda tipis, saudara. Semuanya sama. Ada smoke-nya juga nggak? Ada. Wah, keluar apinya ada nggak? Ada, saudara. Tapi beda, saudara. Tuhan bilang, ini yang aku terima. Dan semuanya sudah diberitahu kepada saudara dan saya. Dari mulai from the very beginning. The Lamb of God, which is Jesus Christ, that is acceptable to take away of the sins of the world. Itu yang diterima Tuhan. Acceptable to the Lord God. Men have their own way to be acceptable to the Lord, but God already showed the way in what is acceptable to Him. The blood shed happened on the cross. The shedding blood of Jesus is the only way, the only one acceptable to God, and nothing else. And that's the truth. The truth that makes others mad, and some even kills because of it. Banyak orang gak suka dengar kebenaran ini tuh. Sama seperti Kain, saudara. Kain udah dikasih tahu sama Tuhan. Langsung loh sama Tuhan yang ngomong sama Kain.
Saudara mau nggak langsung Tuhan yang ngomong sama kamu? Ya. Tapi pada hari ini kita sudah memilih apa yang benar di mata Tuhan. What is acceptable to the Lord, amen? We come, kita datang ke tempat ini bukan dengan kegagahan saudara, kekuatan saudara, kecantikan saudara. It's not because your handsomeness or your pretty face and everything else, but you come here and worship God in the name of the Lord Jesus that died for all of us. We're praying that more and more people can see this truth of what is acceptable to God. Amen. Kita berdoa saudara, biar semakin banyak orang mengerti akan kebenaran ini. Karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang lain belum mendapatkan dan menerima akan kebenaran ini. Mereka melakukan ibadah mereka, ya, tetapi kalau bukan di dalam nama anak domba Allah yang Tuhan sudah katakan, yang menghapuskan dosa dunia itu, ya, Tuhan tidak akan accept it. And that is the truth. Amin. Haleluya.